भजन अंताक्षरी। नमस्कार, भावभक्तिर परिसर भजन अंताक्षरी पवित्र अगणा को आपण मानक स्वागत। दर्शक बंधु, आरंभ करवा बहु प्रतीक्षित लुडुपाली भजन अंताक्षरी खेल। आज मध्यम दल आम सहित अच्छा शैलभामा, श्रीचरण, मानसी। पंचम दल अच्छा सुधाकर, रवींद्र, सौरभ। वाद्ययंत्र अच्छा तबलारे विभु प्रसाद, टिकिरा पर्कसन अमृत रंजन, सिंथेसाइजर कीबोर्ड रे परमानंद सार एवं बसंत मिश्र। दर्शक बंधु, अंत अक्षर पाई सुंदर गोटे प्रश्न तैयारी करछि। जे उत्तर देवे जो दल से दल पर्याय आरंभ करिवे। प्रश्नटी हैला छोटिया ढगटीए। बाबाजी नुहे ता बढ़ी दाढ़ी, पाद तल जाए जाइछि माड़ी, पिलाए खेलंती दाढ़ी रे दोली, कहिले पड़िबो गाइबा पाली। अरे बाबा, हाथ उठी एकाथरे सब हाथ उठी। आग उठी श्रीचरण हाथ। बरगछ ठीक उत्तर। दर्शक बंधु, अंत अक्षर मिल जाइछि 6। तेबे 6 रे गाइबर पाली मध्यमर गोटी चलिबे पंचम दलरु किए? मु सुधाकर। टार्गेट किए? 2 टार्गेट। अच्छा, बड़ा गोटी केते पड़िला? 3 पड़ला। शुभारंभ करिवे मानसी। 2 टार्गेट पकेथले नी। हां, पड़लानी। 3 पड़िला। मानसी तुमे गाइबो। अंक अक्षर 6, तुमर आद्य अक्षर 6। हैं? अरे मु बुझी पल्ली कोन हैला मानसी? ए गलानी बा तो नहीं, आमे बुझी जिवा उचित। आरंभरू कौन एमती हैला? आज श्री गणेश एमती कौन हैला? मु बेकार। तमे मानसी टैग लाइन मु नुए, मु बेकार बोली तुम टैग लाइन लिखा है। किछि मिलिलानी। ठीक अछि। एबे 6 बाजी आसिला पास ही पंचम दल को किए गाइबे? छंद चरणे नुपुर तब ऋणु झुणु बाजुथिबा, छंद चरणे नुपुर तब ऋणु झुणु बाजुथिबा, कर्ण फुटे शुणी ए महापातकी, कर्ण फुटे शुणी ए महापातकी, तिनि तापन सजीव, छंद चरणे नुपुर तब ऋणु झुणु बाजुथिबा, छंद चरणे नुपुर तब ऋणु झुणु बाजुथिबा, ऋणु झुणु बाजुथिबा, ऋणु झुणु बाजुथिबा। शब्द पारी है किंतु सुधाकर तुम गाउथिल तमे, किंतु मो मानस पटा नाचुथिला गीता दास गायकी। एबे ओरिजिनल पाली गाइबार पाली पंचम दलर गोटी के चलेबे मध्यमरु। मु चलौची गोटी। श्रीचरण। टार्गेट किए? टार्गेट रवि। 2 टार्गेट 2 पड़िला केते? पड़िलानी 3 पड़ला। 3 पड़। सौरभ। ठीक है। अच्छा, ठीक है। विश्वपति ठाकुर हे ठक पड़ किया तोर, ठक पड़ किया तोर, विश्वपति ठाकुर हे ठक पड़ किया तोर, ठक पड़ किया तोर, कंदाई कंदाई मते, कंदाई कंदाई मते मारिब कि दामोदर, मारिब कि दामोदर, विश्वपति ठाकुर हे ठक पड़ किया तोर,
ଛକପଣ କିଆ ତୋର ଛକପଣ କିଆ ତୋର আহা অন্তাক্ষরী অগণারে আজি ভাবর জুয়ার অন্তক্ষর র র র বাজি মধ্যম পাই গোটি চলাইবে পঞ্চমরু কিয়ে ମୁଁ ପକଉଛି ସୌରଭ। ଆରେ, ଆରେ, ମୁଁ ଆରେ। ଟିକେ ପକେଇ ଦଉଛି রবীন্দ্র পকাও ମୁଁ ପକେଇ ଦଉଛି ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି টার্গেট কিয়ে ଟାର୍ଗେଟ ଏକ টার্গেট এক গড়ু গোটি ଏକ 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 পড়িলা কেতে ଏକ এক পড়িলা শৈলভামা ଓହୋ র ରଥ ରଥ ବୋଲି ଛତି ପଡ଼ିଅଛି ହୁରି ଗୁଣ୍ଡିଚା ନାମରେ କାହିଁ ଏ ଜାତ ତୁମରି ରଥ ରଥ ବୋଲି ଛତି ପଡ଼ିଅଛି ହୁରି ଗୁଣ୍ଡିଚା ନାମରେ କାହିଁ ଏ ଜାତ ତୁମରି କିଏ ବାପରେ ବୁଝି ତୁମ ସଳକଳ ମାତୃ ଋଣ ସୁଝିବାକୁ ଏକି ତୁମ ଲୀଳା ଗୁଣ୍ଡିଚା ବାଡ଼ିରେ ଜମା କେ ଦିନ ରହି ଭାବିଛ କି ମା ଋଣ ସୁଝିଲ ଖୁସି କି ବୁଝିବ ଲୀଳା ତୁମରି କି ବୁଝିବ ଲୀଳା ତୁମରି ରଥ ରଥ ବୋଲି ଯଦି ପଡ଼ିଅଛି ହୁରି ଗୁଣ୍ଡିଚା ନାମରେ କାହିଁ ଏ ଜାତ ତୁମରି ଗୁଣ୍ଡିଚା ନାମରେ କାହିଁ ଏ ଜାତ ତୁମରି এইটি মধ্যে প্রার্থনা চ্যানেলর নিজস্ব গীত খুব সুন্দর কম্পোজিশন বঢ়িয়া গাইল শৈলভামা তেবে আমি ঋণী হবুনি এয়া কহিବାକୁ চাହୁଛ তো ଆଜ୍ଞା র র বাজি নেইଥିଲୁ র র বাজি ফেরাইলে এবে পঞ্চম পাই র র বাজি গোটি চলাইবে কিয়ে ମୁଁ ପକେଇବି শৈলভামা টার্গেট কিয়ে ଏକ টার্গেট এক ଏକ 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 গড়ু গোটি ଏକ 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 পড়িলা কেতে ଦୁଇ দুই যা রবীন্দ্র যা যা রাম নাম জপ क्या बात কর হে মানস রাম নাম জপ কর রাম নাম জপ কর হে মানস রাম নাম জপ কর শুনি রাম নাম মরুত নন্দন শুনি রাম নাম মরুত নন্দন হরি নেবে দুঃখ শোক রোগ ক্লেশ যাহা তোর পাপ ভার রাম নাম জপ কর হে মানস রাম নাম জপ কর রাম নাম জপ কর হে মানস রাম নাম জপ কর রাম নাম জপ কর রাম নাম জপ কর এইটি মধ্যে দর্শক বন্ধু প্রার্থনা চ্যানেলর নিজস্ব গীত হনুমান উৎসবরে কটক বালিযাত্রা পড়িয়ারে খুব লোকাদৃত হয়েছিল এই গীতটি ଆଜ୍ଞା তেবে আমি কাই ঋণী হবু তুমি বি ঋণ সুঝিল আমি বি ঋণী হবুনি আমি বি নির্মল ভাবমূর্তি পুরা, পুরা। এয়া কহিବାକୁ চাହୁছ তো আজ্ঞা, আজ্ঞা। পুଣି ফেরেলে র র বাজি সম্ভাଳ গোটি কিଏ ଚଳେଇବ ମୁଁ ସୌରଭ କହୁଛି ଟାର୍ଗେଟ କିଏ ମୁଁ ଆମ ର ଯେହେତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ତିନିଥର ହେଲାଣି ହଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଟାର୍ଗେଟଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନିହାତି ମଝି ଦୁଇ 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 କେତେ ପଡ଼ିଲା ଦୁଇ ଚରଣ ର ରାମ ପାଦ ତଳେ ତୁମ ଆସନ ତୁମ ପାଦ ତଳେ ମୋର ଶୟନ ରାମ ପାଦ ତଳେ ତୁମ ଆସନ ତୁମ ପାଦ ତଳେ ମୋର ଶୟନ ତୁମେ ଦୁଃଖରୁ ସୁଖରୁ ତୁମେ ଦୁଃଖରୁ ତୁମେ ସୁଖରୁ କର ବର୍ଜନ জয় জয় জগন্নাথ জয় হনুমান জয় জয় হনুমান জয় হনুমান
पूरा सबू भूल যথা যথা राम पाद तले तुम जीवन तुम पाद तले मोर पराण ଶୟନ ଗାଇଥିଲେ ଶୟନ ଗାଇଥିଲି तुमे दुखरु तुमे कष्टरु कर मोर्चन तमे वर्जन गाइथिल जय जय ଆସ, हनुमान ଆସ। जय जय हनुमान तम जय जय जगन्नाथ जय 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 हनुमान ଆସ ଆସ ଜଗନ୍ନାଥ କଣ ନେଲା ପାଟିରେ ପଶିଗଲା हौ हौ ହଉ ହଉ ট্যাগ লাইনটা দেখিল মানসী কোন ଅଛି ମନ ଖରାପ ନାଇଁ ଆବେଗରେ ଭାବାବେଗରେ ସେ ଗାଇଲେ ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ଏମିତି 33 କୋଟି ଦେବତାଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତି ଭକ୍ତ ଲୋକ ସିଏ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଏମିତି ଗାଇ ଗାଇ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଟିରେ ପଶିଗଲା ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ସେଇଠି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଜପୁଥା ସୁଯୋଗ ମିଳିଲେ ସେ ଫେରେଇ ଆଣିବେ ଏବେ ଗାଇବାର ପାଳି ପଞ୍ଚମ ଦଳର ଗୋଟି ଚଳେଇବା ପାଇଁ ଏକୁଟିଆ ଶୈଳଭାମା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଚଳା ଗୋଟି ଟାର୍ଗେଟ କାହାକୁ କରୁଛ ଟାର୍ଗେଟ ହେଉଛି 2 ଟାର୍ଗେଟ 2 2 2 2 2 2 ପଡ଼ିଲା କେତେ 1 ସୁଧାକର अरे कौन ସୁଧାକର ଅନ୍ତ ଅକ୍ଷର ଆମକୁ ମିଳିଯାଇଛି 9 नहीं ଭାଇ ଭାଇ ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା ବି କରିବନି ଯା जा जा पास ସୁଧାକର ଆଜ୍ଞା। ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା ବି କଲନି ଟିକେ ଆଉ 2 ମିନିଟ୍ ମାନେ 20 ସେକେଣ୍ଡ ଭାବିଥାନ୍ତ ମୁଁ ଭାବି ସାରିଛି ଯେତେବେଳେ 9 ଅକ୍ଷର ଆସି ପଡ଼ିଲା ମୁଁ ଭାବି ସାରିଛି ଭାବି ସାରିଛ ବାଟ ଆଉ ଘାଟ ହବନି ମୁଁ ମିଳୁନି। କହିଲି କାହିଁ ସେଠି ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବି ଟିକେ ପଢିଦବ ମାନସୀ କଣ ଟ୍ୟାଗ ଲାଇନ୍ ପୁଣି ମୁଁ ପୁଣି ମୁଁ ଯାହା ହଉ ପାତାଳି ବର୍ତ୍ତମାନ 3ଟି ଯାକ ଚେୟାର ପୂରଣ ହେଇଗଲା ବାଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାସ୍ ହେଇ ଆସିଲା ମଧୁମଙ୍କୁ ଆମର ନ ନ ହଁ ହଁ ଆମର ଅଛି ଆଡେ ଆଚ୍ଛା ଅଛି ନ କିସ୍ ଗାଇବେ ମୁଁ ଗାଇବି ମାନସୀ ନ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ନମ ଗଣେଶ ବିଘ୍ନେଶ ଗିରିଜାନନ୍ଦନ ନମ ଗଣେଶ ବିଘ୍ନେଶ ଗିରିଜାନନ୍ଦନ ତୁମ ପାଦେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଦିଆ ହେ ଶରଣ ତୁମ ପାଦେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଦିଆ ହେ ଶରଣ ସିଦ୍ଧିଦାତା ବିଦ୍ୟାଦାତା ମୁକ୍ତିଦାତା ଗଜାନନ ସିଦ୍ଧିଦାତା ବିଦ୍ୟାଦାତା ମୁକ୍ତିଦାତା ଗଜାନନ ତୁମ ପାଦେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଦିଅ ହେ ଶରଣ ତୁମ ପାଦେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଦିଅ ହେ ଶରଣ ମାନସୀ ଆଜ୍ଞା ଫେରି ଆସ ଏବେ ସ୍ୱସ୍ଥାନ ଆଜ୍ଞା ନର ବାଜି ଆସିଲା ପୁଣି ପଞ୍ଚମ ଦଳକୁ ଗୋଟି ଚଳେଇବେ ମଧ୍ୟମ ଦଳରୁ 2 ଜଣ ଭିତରୁ କିଏ ଭାଇନା ମୁଁ ଚଲେଇବି ମାନସୀ ଟାର୍ଗେଟ କିଏ ପାତାଳିରୁ ଆସିଛି ନା ଆଚ୍ଛା ବାବା ଶକ୍ତି ସଂଗ୍ରହ କରି ଦେଖିବା ଟାର୍ଗେଟ କିଏ 3 3 ଟାର୍ଗେଟ ଗଡା ଗୋଟି 3 ଆଚ୍ଛା। ଟାର୍ଗେଟ ନାଇଁ 3 ଗଡା ଗଡା 3 କେତେ ପଡିଲା 2 2 ରବୀନ୍ଦ୍ର ନ ନନ୍ଦ ସୁତ କି ନ କଲାରେ ନନ୍ଦ ସୁତ କି ନ କଲାରେ କୁହୁକ ମନ୍ତ୍ରରେ ମୋହିନେଲାରେ କୁହୁକ ମନ୍ତ୍ରରେ ମୋହିନେଲାରେ ନନ୍ଦ ସୁତ କି ନ କଲାରେ ନନ୍ଦ ସୁତ କି ନ କଲାରେ କି ମନ୍ତ୍ର ଏ କାହୁଁ ପାଇଲା ଗୋପିଙ୍କିଏ ବାଇଆ କଲା କି ମନ୍ତ୍ର ଏ କାହୁଁ ପାଇଲା
ଗୋପିଙ୍କିଏ ବାଇଆ କଲା କାଉରି ଦେଶରୁ ପଦ ଆଣିଅଛି କାଉରି ଦେଶରୁ ପଦ ଆଣିଅଛି ସେହିପରି ଏବେ ମୋହି ନେଲାରେ ନନ୍ଦ ସୁତ କି ନ କଲାରେ ନନ୍ଦ ସୁତ କି ନ କଲାରେ ନନ୍ଦ ସୁତ କି ନ କଲାରେ अंत अक्षर आसी रे र बाजी आसला मध्यम पंचम दल गोटे चलेबे मु सौर टार्गेट किए एक टार्गेट एक 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 केते पड़िला एटा दुई पड़ला हाँ दुई पड़िला दुई पड़ला श्रीचरण सुजोग सुजोग तते मिलला सुजोग देली मत आउ छाड़ू ना नो जो ठीक गली सियाड़े पकेल नहीं एटा तो तो कहीं सुजोग ना ओ अच्छी अच्छी रथ कहे मु देवता देवता रथ कहे मु देवता देवता रथ कहे मु देवता रथ आउ पथ लागई समान सबुठी मिलिब कालिया दर्शन जेउठी जालिबु सलिता सलिता रथ कहे मु देवता देवता पथ कहे मु देवता देवता रथ कहे मु देवता देवता पथ कहे मु देवता देवता खूब खूब चमत्कार गाइलो श्रीचरण फेरियास रथरे चढ़ी फेरियास स्थान को दर्शक बंधु ये सरी जाइए आम अंताक्षरी पर्याय भजन अंताक्षरी प्रार्थना आम आनंदर उत्स।